माह रमज़ान नुज़ूल कुरान का महीना भी है, तो बीइंग अ मुस्लिम हमें कुरान पढ़ना भी आना चाहिए और कुरान को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। उस पर भी हम कुछ बात करेंगे। एक हदीस पाक से शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान में ईमान के साथ और तलब सवाब की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की ये वीडियो दोस्तों, और बड़ा प्यारा बयान है। और इनके चैनल को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा इसका, आप लोग इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों रमज़ान के टॉपिक पे ये पूरी सीरीज़ है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की, तो ये इंशाअल्लाह वीडियो देखिएगा। और कितनी बेहतरीन वीडियो है ये, आप सोच भी नहीं सकते। आपका सुनकर इसका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह ने चाहते। तो रमज़ान शरीफ का जो महीना का मामला है दोस्तों, उस पर कुरान नाजिल हुआ था, और जितना हो सके कुरान की तिलावत करें, उसको या तो भी सुने, अगर नहीं पढ़ सकते हैं कोशिश करें पढ़ने की। और दूसरी बात, कुरान शरीफ अगर पढ़ें तो समझ के पढ़ें दोस्तों। पढ़ना एक अलग बात है, उसको समझ के पढ़ना है तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपको ये पता चले कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, तो आपके इबादत में और मज़ा आएगा। आपको ये पता चलेगा कि इस सूरे का, इस आयत का इसका मतलब क्या है, तो आपका और अच्छा लगेगा, आपका दिल और लगेगा पढ़ने में। तो कोशिश करें समझ के पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें, तो बड़ी बेहतर बात होगी। तो आइए इस पूरी वीडियो को हम लोग सुनते हैं। वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर करिएगा, अच्छी लगे तो पहले तो लाइक ज़रूर किया करिए, हर अच्छी बात को शेयर करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इंशाअल्लाह। माह रमज़ान नुज़ूल कुरान का महीना है, तो बीइंग अ मुस्लिम हमें कुरान पढ़ना भी आना चाहिए और कुरान को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। उस पर भी हम कुछ बात इंशाअल्लाह। एक हदीस पाक से शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान में ईमान के साथ और तलब सवाब के लिए क़याम करे तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी यहाँ क़याम से मुराद रात में नमाज तरावी पढ़ना है, क्योंकि इस हदीस के तहत इसकी समरी में मुफस्सिर शहीर हकीम उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, तरावी की पाबंदी की बरकत से सारे सगीरा यानी छोटे गुनाह जो हैं वो मुआफ़ हो जाएंगे, क्योंकि गुनाह कबीरा जो है वो तो तौबा से और हुकूकुल इबाद जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में तौबा के साथ साथ बंदों से भी माफ़ी उसकी मांगनी होगी। तो ये है तरावी के। ये भी सादत क्या कम है, अगरचे गुनाह सगीरा ही सही, लेकिन कितनी बड़ी तादाद में गुनाह सगीरा मुमकिन है हो सकते हैं, तो अल्लाह पाक इसकी बरकत से माफ़ फरमा दे। एक हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा किराम से बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया। नबी पाक ने फरमाया कि बताओ मुफलिस कौन है, यानी गरीब कौन है। तो हमारा भी जवाब यही होगा, आंसर यही देंगे कि हुजूर जिसके पास पैसे नहीं है, वेल्थ नहीं है, वो मुफलिस है। सहाबा किराम ने भी ये रिप्लाई दिया कि हुजूर जिसके पास दिरहम दिनार नहीं है, जिसके पास माल नहीं है, वो मुफलिस है। मैं हदीस का खुलासा पेश करूँ तो नबी पाक ने जवाब अता फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मुफलिस वो नहीं बल्कि मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा। यानी वो रोज़े भी लेकर आएगा, हज भी लाएगा, उसने नेकियां की होंगी, मगर वो इस हाल में आएगा कि किसी का दिल दुखाया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी को गाली निकाली होगी, किसी की गीबत की होगी। हुकूक की बात, वही वाली बात, मुसलमानों के हुकूक है। अब होगा क्या कि क़यामत के दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो मजलूम जो होंगे ना, अल्लाह की बारगाह में क्लेम करेंगे कि या अल्लाह इस बंदे ने हमारा दिल तोड़ा है, इसने हमारे पैसे दबाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वहाँ पैसे तो नहीं चलेंगे जहाँ पे किसी के पास अपने वतन में लाख रुपए ले लिए हैं, तो क़यामत के दिन आप ये कहेंगे या अल्लाह मेरे अकाउंट में पड़े हैं वो इसको दे दें। ऐसा नहीं होगा, उस दिन नेकियां देनी पड़ जाएंगी, कंपनसेशन। यार आका अलैहिस्सलाम फरमाते कोई नमाज़ें ले जाएगा, कोई रोज़े ले जाएगा, कोई सजदे ले जाएगा, कोई हज ले जाएगा। इतने लोगों के साथ हुकूक होंगे कि सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, फिर भी बंदे पूरे नहीं होंगे। फिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब वो लोग क्लेमेंट तो खड़े होंगे, अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है, अब उनके गुनाह इस बंदे के सर डाले जाएंगे और फिर अनाउंस होगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट कि ये वो बदनसीब है, ये वो अनफॉर्चुनेट है जो माउंटेन जितनी गुड डीड्स लाया, मगर आज लोगों के हुकूक पामाल करने की वजह से जहन्नम में जाना। अच्छा, इसमें एक और पहलू आ जाता है, शैतान कहता है ठीक है हुकूक की बात पूरे करो, इबादत की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तवज्जो दिली आप। ये भी जरूरी है, ये तो फर्ज है, लेकिन इसी के जरिए हम सीखें। नमाज को जमात से पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा ना कि सारे मेरे भाई हैं, मेरे कांधे से कांधा लगकर जब खड़े हो सकते हैं मेरे साथ, तो फिर दिल में जगह क्यों नहीं है, फिर मैं उनकी हक तलफी कैसे कर सकता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जब मैं किसी को ग्रीटिंग के वक्त कहता हूँ, मुलाकात के वक्त, तो ये दुआ यही है ना कि अल्लाह ताला की तुम पर सलामती हो, रहमतें हो, बरकतें हो। सलामती की दुआ भी दे रहा हूँ और उसके माल पे कब्जा भी कर रहा हूँ। इस्लाम की चीज़ों पर, सुन्नतों पर और फ़राइज़ और वाजिबात पर अमल करेंगे तो हुकूकुल इबाद का ख्याल और पैदा होगा। माशाअल्लाह, दिस इज़ द मैसेज ऑफ रमज़ान करीम। और हमें ये नीयत करनी चाहिए, ज़हन बनाना चाहिए कि चलो माजी में अगर हमारा ऐसा कोई एटीट्यूड था, कोई ऐसा अंदाज़ था, तो इस माह मुबारक की बरकत से ना सिर्फ इस माह में बल्कि सारा ही साल हम लोगों के हुकूक का ख्याल रखें। तरावी की बात हो रही है तो बड़ा लुत्फ़ आ रहा है। कुछ ट्रेंड्स के बारे में ना बात कर लें कि मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़
शहरों में मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। पाकिस्तान के शहर कराची की बात करूँ तो यहाँ पर तो एक बात देखी है कि 2 रोज़ा तरावी, 3 रोज़ा तरावी, 7 रोज़ा, 10 रोज़ा, 15 रोज़ा मुख्तलिफ जो है वो ट्रेंड्स होते हैं। तो इसमें क्या कोई एहतियाती तदबीर है, कोई मिस्टेक है ऐसी जो लोग करते हैं? देखिए क्या? इसमें हर्ज तो नहीं है कि कुरान पूरा सुनना जो है, मैं पहले उसकी एक थोड़ी सी मैं आपको रूलिंग्स बता दूंगा ना, फिर इस पर बात करना और आसान हो जाएगा। कि याद रहे कि रमज़ान मुबारक में नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान पहले सुनने की ये सुन्नत है तरावी। सुन्नत की अहमियत क्या है? कुछ लोग कहते हैं सुन्नत ही है ना, फ़र्ज़ तो नहीं है, तो ये नहीं सोचना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ सुभान होगा। अल्लाह। तो सुन्नत से मोहब्बत होनी चाहिए, तरावी सुन्नत है। और इसका शरई रूलिंग ये है कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, और इसमें कम से कम एक बार खत्म कुरान भी सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा, तो अब जो आपने कहा कि 5 रोज़ा तरावी, 4 रोज़ा तरावी, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो भी पढ़ने वाले हैं वो ऐसे पढ़े कि पढ़ाई भी ठीक हो और सुनाई भी ठीक है। सही। फिर कुरान की अपनी लबो लहजा है, उसकी रूलिंग्स है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है। बाज़ औक़ात जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि लफ्ज़ सब आ जाते लफ्ज़ ही हैं। चबा लें और ऐसी गलती हो जाए कि कुरान का माना ही चेंज हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। अब 5 रोज़ा तरावी में हमारे एक प्रॉब्लम क्या है कि 5 रोज़ा तरावी पढ़ने के बाद कुछ लोग समझते हैं अब हम पर तरावी माफ़ हो गई। ठीक है, आपकी अगर आपने सही तिलावत सुन ली तो वो जो कुरान पढ़ने का जो सुन्नत मौक़दा वाला काम था वो तो हो गया, मगर तरावी तो पूरी पढ़नी है आखिरी रमज़ान तक, और ये सुन्नत मौक़दा ही है, और 20 रकातें हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी के लिहाज से वो हमें पूरी पढ़नी जी। अच्छा, एक तो ये हो गया, और दूसरी मैंने वो बात कह दी कि तिलावत में पढ़ने वाले को भी एहतियात करनी है, और हमें भी चूज़ करना है कि जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। यकीन करें कुरान तो ऐसी किताब है, बल्कि सच बताऊँ अच्छा कारी मिल जाए ना, समझ रहा है फिर भी आंसू निकलना शुरू हो दिल जाए। करता है कि सुनो। पढ़ता ही रहे। कुरान का एजाज़ है एजाज़ है। कि ये दिलों पर असर अंगेज़ी रखता क्या है। यानी इसकी जो असर अंगेज़ी है, कोई और किताब पढ़ें कितनी भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, कोई कितना ही ज़बरदस्त लिखारी क्यों ना हो, मैक्सिमम आप 2 दफ़ा पढ़ लेंगे, यही बात है ना, 3 दफ़ा पढ़ लेंगे, कुरान लेकिन 1000 बार पढ़ें, लेकिन नया हर लुत्फ़ दफ़ा नया लुत्फ़ आता नया है। तो लुत्फ़। इसको लुत्फ़ महसूस करना चाहिए। सुभान हमारी अल्लाह। नीयत भी तो हम लेने वाले भी तो बने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर कुरान से हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन अल्लाह कितनी मोहब्बत करते थे, सुभान उसकी चंद बातें मैं आपको बताता हूँ ताकि मजीद जो है शौक़ आपका बढ़े शौक़ हमारा। कुरान बढ़े। इमाम आज़म अबू हनीफा हज़रत नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने बड़े इमाम हैं। बेशक। आपके बारे में आता है कि आप रमज़ान मुबारक में 61 टाइम्स कुरान खत्म किया करते 61 टाइम्स कंप्लीट कुरान। अच्छा सुनिए, अल्लाहु अकबर। 30 दिन में और 30 रात में, यानी डेली 2 कुरान और 1 तरावी में। नीज़ आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 45 बरस इशा के वुज़ू से नमाज़ फजर अदा सुभान फरमाई। अल्लाह, अब सुभान इबादत का अल्लाह, शौक देखिए, क्या बात। कितनी इबादत करनी है कि 45 साल तक इशा के वुज़ू से फजर अदा फरमाई। तो ये 61 टाइम्स कुरान पढ़ने वाले हमारे इमाम, जिनके करोड़ों उनके फॉलोवर्स हैं, तो हमने उससे क्या सीखा? एक और बात, अच्छा, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला की बात चली है, आपने ज़िंदगी में 55 हज किए, और जिस मकान में आपने वफात पाई उस मकान में 7000 मरतबा कुरान पाक का खत्म किया। अल्लाह, अब वो मकान कितना ब्लेस्ड हो जाएगा जिस जगह पर इतनी बार कुरान पाक, बरकतें कितनी होंगी, कितनी बरकतें होंगी। कितनी बरकतें। अच्छा, फिर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम शेर खुदा की बात कर लें। आपके बारे में आता है कि आपको ये करामत हासिल थी और ये आपकी स्पेशलिटी थी कि आप जब घोड़े पर सवार होते ना तो बायां पाँव रिकाब में रखकर कुरान मजीद की तिलावत शुरू करते, और सीधा पाँव रिकाब तक ना पहुंचता था और आप कलाम पाक खत्म करवा लेते। इतने मुख्तसर वक्त में आप कलाम पाक पूरा पढ़ लेते। सुभान अच्छा, बुखारी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना वालिस्सलाम, अल्लाह अपने नेक बंदों को ऐसे कमालात देता है, और ये बुखारी की हदीस है कि वो अपनी सवारी तैयार करने का हुक्म फरमाते, इससे पहले कि सवारी पर ज़ैन कसी जाए ज़बूर शरीफ खत्म फरमा लेते, पूरी ज़बूर शरीफ पढ़ लेते। तो उनके वक्त में भी अल्लाह ने बरकत दी थी। लेकिन सीखने को ये मिला कि कुरान से दोस्ती, कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए। असद भाई, एक बात सोचने वाली है, हम मुसलमान हैं, बेशक, अल्लाह ने हमसे बात की है कुरान में, बेशक। ये मैसेज है अल्लाह का। अब बीइंग अ मुस्लिम हमने कितना कुरान पढ़ा है? हदीस पाक का मजमून है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं। ये रमज़ान नुज़ूल कुरान का महीना है, एटलीस्ट इस महीने में तो एक बार पूरा कुरान यानी पढ़ें। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ना, हमें कोई गिफ्ट मिलता है, हम सालगिरह मनाते हैं, कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो हम उसको याद रखते हैं ज़िंदगी भर उसको। तो अल्लाह का आखिरी कलाम है, आखिरी किताब और अफजल तरीन किताब इमामुल अंबिया पर नाजिल हुई, और इस उम्मत के लिए नाजिल और हुई, इस महीने में नाज़िल और हुई। इस महीने में नाजिल हुई। तो व्हाई वी डोंट सेलिब्रेट दिस? और ज़ाहिर है कि इसकी सेलिब्रेशन जो है उसको पढ़ने के साथ है। अंडरस्टैंड करें जी, उसको पढ़ने के साथ है। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग अब इस पे एक्सक्यूज़ क्या करते हैं कि यार कुरान तो अरबी में है ना, वो हमें नहीं आता पढ़ना। तो देखिए, क्या हमें बचपन से सारी चीज़ें आती थी? कुरान को हमने वो प्रेफरेंस ही नहीं दिया, कुरान को हमने वो तरजीह नहीं दी। वरना जब बिजनेस करने बैठे तो बिजनेस की बातें सीख ली, कंप्यूटर को ज़रूरी समझा तो कंप्यूटर सीख लिया, मोबाइल जब आया तो मोबाइल सीख लिया, नया मॉडल आया तो अपडेट कर लिया। बट जिंदगी इतनी गुजर गई, लोग 40-40, 50-50 साल के हो गए मगर अब तक कुरान पाक पढ़ना नहीं जानते। अच्छा, एक तो ये एक्सक्यूज उलमा ने माशाल्लाह खत्म कर दिया। दुनिया की कौन सी जबान है जिसमें ट्रांसलेशन मौजूद नहीं है? अच्छा, फिर उसकी समरी तशरीह के तौर पर तफसीर कुरान मौजूद है। फिर कुरान के मज़ामीन पर अलग उलमा ने बुक्स लिख दी। तो मैं यहाँ व्यूअर्स से एक बात करूंगा कि प्लीज, रमज़ान तो कुरान के नुज़ूल का महीना है, अगर अभी तक जिंदगी में पूरा कुरान विद ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा तो बराए करम कुरान से दोस्ती कीजिए। वो दिल वीरान है
جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا اور ہمارے پاس اللہ کا میسج قرآن پہنچ چکا ہے. آن دا ڈے آف ججمنٹ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, کیا یہ ایکسکیوز چل جائے گا کہ یا اللہ قرآن مل تو گیا تھا, پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. I was busy that time, I have a big business, میں ٹریول بہت کرتا تھا, میری بہت ساری ذمہ داری تھی, that's why I don't have time, میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں قرآن پڑھتا. خود سوچیے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. حالانکہ یہ قرآن تو ہمارے دلوں میں نور داخل کرنے, ہماری مغفرت کروانے, فضیلت تو سنیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص, حدیث کا مضمون ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف, ایچ اینڈ ایوری ورڈ پر ہم پر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. بلکہ یہاں تک حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے, اینجلز نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ تو آپ نے ایک جنرل ماشاءاللہ بڑی زبردست ترغیب دی. پھر قرآن کی ہر صورت کی الگ فضائل, الگ برکت. ہم تعارف قرآن میں سنتے ہیں. اچھا, اس میں پھر ہم اپنے گھر میں بے برکتی کا رونا روتے ہیں, رزق میں تنگی کا رونا روتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو تلاوت قرآن سے اللہ پاک ہمیں محفوظ کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ. لیکن یہ ہم ایک اور بات, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے بہت سارے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں اگر ہم قرآن سے دوستی کر لیں. ماشاءاللہ. تراویح کو جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ تراویح ہر عاقل و بالغ مسلمان پر سنت موقدہ ہے اور اس کا ترک جائز نہیں ہے. تراویح کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اچھا, تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھی. اچھا, یہ یاد رہے کہ تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ, یعنی اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب نے اچھا نہیں کیا, اساعت کے مرتکب ہوئے, اور اگر چند افراد نے باجماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والے کی بھی تراویح ہو جائے گی مگر وہ جماعت کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا. اچھا, تراویح کا ٹائم کیا ہے؟ تراویح کا وقت جو ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک. یعنی عشاء پڑھنے کے بعد تراویح ہوگی, پہلے یاد رکھیے گا. فرض پڑھنے کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے, بہتر تو جماعت کے ساتھ. اچھا, وطر پڑھ لیے کسی نے, یہ کنفیوژن رہتی ہے میں نے وطر پڑھ لی ہے اب تراویح پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں, تو وطر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے. جیسے بعض اوقات 29 رمضان ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ وطر پڑھ لیتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب جو ہے وہ چاند نظر آیا کہ نہیں, اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر تراویح پڑھتے ہیں, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, تراویح کسی کی چلی گئی, فوت ہو گئی, تو کیا تراویح کی قضا ہے کہ نہیں, یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے. تو تراویح کی قضا نہیں ہے. اگر آپ کی کسی دن تراویح فوت ہو گئی ہے تو آپ دوسرے دن وہ 20 رکعتیں قضا نہیں کر سکتے, تو اس لیے ٹائم میں ہی پڑھ لیں تاکہ یہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کر لی جائیں. اچھا, تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے سلام 10 سلام کے ساتھ ادا کریں, یہ بہتر ہے. ویسے اگر کوئی 4 رکعتیں بھی پڑھتا ہے تو بھی تراویح ہو جائے گی, لیکن افضل یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں. اچھا, اب بلا عذر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اور تراویح کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اب یہ مکروہ ہے, بلکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک تو تراویح ہوتی ہی نہیں. ماشاءاللہ. ویری فرسٹ سورہ قرآن. اس کا مقام نزول کیا ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی, اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوا, ایک مرتبہ مکہ پاک میں, دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں. اچھا, اس میں آیات, کلمات اور حروف کی تعداد کیا ہے؟ اس صورت میں 1 رکوع ہے, 7 آیتیں ہیں, 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں, 140 حروف ہیں. سورہ فاتحہ کے اسماء بہت سارے اس کے نام ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں نا اس سے اس کی اہمیت کا, اس کی شہرت کا, اس کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے. یہ عربی کا ایک انداز ہے. سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, شروع کی جاتی ہے. اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے, اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی بھی کہتے ہیں, اوپننگ بک ہو گئی. اچھا, اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی, اسی مناسبت سے اسے سورہ حمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی یہ بھی کہتے ہیں. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے, اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں. کیا بات ہے. اور آگے چلتے ہیں. یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے, اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے, اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے. اچھا, دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ کنز, سورہ وافیہ, سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں. اچھا, شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں. اچھا, دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سورۃ الدعاء, سورۃ السؤال, سورۃ المناجات بھی سے. کتنے نام ہیں سورت کے, اور اتنی مختصر سورت ہے. اور ناظرین, ابھی آپ نے اس کے فضائل سننے, یقین کریں آپ فضائل پڑھیں گے نا یا سنیں گے تو آپ کا جی چاہے گا جب مجھے موقع ملے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی. اچھا, عرب لوگوں میں نے یہ دیکھا, آپ کو بھی ہوا ہوگا اتفاق کہ وہ بات بات پر مل کے کہتے ہیں فاتحہ پڑھ. تو فاتحہ دعا میں بار بار پڑھنا اور کسی نیت کے ساتھ پڑھنا, سبحان اللہ, یہ بڑا اچھا معمول ہے. اب جو میں 1-2 حدیثیں بھی سنا دیتا ہوں تاکہ مزید سورہ فاتحہ کے فضائل بلیسنگز پتہ چل جائیں. پہلی حدیث ہے بخاری شریف. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بلایا, لیکن میں نے جواب نہ دیا. جب نماز سے فارغ ہو کر پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نماز پڑھ رہا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا
استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دوں، سب سے عظیم صورت؟ پھر آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی حضور آپ نے کچھ فرمایا تھا تو کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، سبحان یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی۔ واہ کیا یعنی قرآن کی عظیم ترین صورت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ بہرحال اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جو لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں ذرا غور سے سنیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا۔ واہ، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی مریض پہ دم کر دیں، اپنے اوپر دم کر دیں، مریض خود پڑھ لے، مریض خود پڑھ لے، پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ امراض سے اس میں شفا ہے۔ ہوگی۔ ٹاپکس بہت سارے ہیں اس کے، ایک دو عرض کر دیتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان الرحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کے مستحق ہونے اور اسی کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ۔ تو ماشاءاللہ سورہ فاتحہ کی کیا بات ہے، میں بھی نیت کروں اور آپ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، مولانا عبدالحی اتاری صاحب کا بڑا پیارا بیان تھا یہ، اور یہ پوری سیریز تھی دوستوں جو آپ نے آج دیکھی سنی، اور رمضان کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے پوری مطلب تفصیل سے ایک ایک چیز بتائی گئی ہے، اور آپ کو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں اچھی بھی لگا ہوگا، سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ اچھی لگی ہو ویڈیو دوستوں تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریے گا، اور دوسروں کو بھی اس کے لیے ضرور دعوت دیجیے گا کہ نماز، قرآن، روزہ یہ سب بہت اہم عبادت ہے دوستوں۔ روزہ تو بہت اہم عبادت ہے دوستوں، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا بڑا افضل ہے دوستوں۔ اس مہینے کی اگر فضیلت کے بارے میں ہر انسان کو پتہ چل جائے تو سمجھ لیجئے اس کے تو کیا کہنے ہیں، لیکن پھر بھی علماء ہمارے بتاتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے کے بہت افضل مہینہ ہے یہ، جتنا ہو سکے عبادت کریں، جتنا ہو سکے آپ کر سکتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں یا سنیں، اور جتنا ہو سکے صدقہ خیرات جتنا ہو سکے آپ کریے، اللہ کو راضی کر لیجئے، تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ تو ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔